qui était mon ancienne élève, ancienne bachelière de Pythagore, après un parcours en classe prépa et 5 ans à l'ESCA avec un master en finance. Elle a pu trouver sa voie et trouver son talent et exceller à l'échelle nationale et internationale en tant que blogueuse et influenceuse. Applaudissez Zine Brachi. Je crois que vous la connaissez plus sous le nom de Chérie Blossom. Applaudissez-la très très fort. Présent aussi avec très connu à l'échelle nationale au niveau de l'orientation. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Roffet. Alors je vous remercie d'avoir accepté de venir nous accorder ces moments avec nos élèves de Pythagore qui s'intéressent beaucoup à vos écoles et qui s'intéressent beaucoup à des orientations, des exemples sur Roffet et beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans l'agence. C'est une star modèle de gestion au Maroc. Au Maroc, on a un problème. Ce n'est pas dans la fabrication. On fabrique, mais on les vend à 3 sous. Il y a d'autres personnes qui viennent prendre cette marchandise et l'emballent très correctement avec un bon emballage et la vendent 15 000 fois plus cher. Donc nous, avec les formations de nos orienteurs marocains qui ont une citoyenneté marocaine, ils vont nous apprendre à faire nous-mêmes la fabrication et la mise en place et la mettre dans un enveloppe très très intéressant et la vendre nous-mêmes au prix pour qu'on gagne tout chez nous. On a tout au Maroc, normalement on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a tout. On a de bonnes écoles d'ingénieurs, on a de bonnes écoles de gestion telles que l'école l'ESCA et d'autres écoles comme HEF, etc. Et on a les UNCG, on a tout, mais malheureusement nous, on doit partir à l'étranger. Mais c'est les mêmes programmes. Je pense qu'on peut faire les deux. D'abord, je voudrais, si vous le permettez, je vais commencer par vous dire que je suis très heureux de commencer un cycle de conférences. Je fais une tournée au Maroc, je fais une tournée aussi dans d'autres pays dans le monde. La semaine dernière, j'étais au Liban avec plein de jeunes comme vous. Bonjour. Déjà, je vais vous avouer que je n'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de personnes. Je suis de nature très timide. Et même si j'ai une assez grande communauté sur Instagram et que je prends la parole devant plusieurs personnes virtuellement, on va dire, sur les réseaux sociaux. M'avoir reçu d'abord et merci pour cet exposé qui nous a beaucoup montré. Et je voudrais juste poser une question. C'est certes, la passion est très importante pour faire des projets, mais comment tu as réussi à garder cette passion pour parce que certes, il y a la passion au début, mais avec les années, on perd cette passion et on ne peut pas toujours... Merci, je vais l'embrasser ce garçon. Quand on écoute la réponse, c'est bien dit. Merci. La passion, comme j'avais expliqué sur le schéma, la passion, c'est quelque chose qu'on aime, mais il faut pratiquer. Donc c'est vraiment la pratique qui fait que tu nourris cette passion et que tu la fais grandir. Si, comme j'étais jeune, on m'a toujours, en fait, la passion du Japon, en fait, on me dit toujours comment c'est né cette passion. On m'a toujours dit que j'avais les yeux bridés et les cheveux qui font rêve. On m'a toujours dit que tu es japonaise, chinoise, enfin au Maroc, on ne fait pas du tout de différence entre les athlètes. Nous sommes à l'ministre de la Chine tout à l'heure, que vous suiviez les modèles économiques de notre pays, tels que le système Roffet. Donc, si je suis là, si j'ai pris la parole, c'est en cohérence avec ce qui va venir par la suite. C'est que je voudrais vous annoncer. هاد الصورة تستنتج من المسافة تاعك بمقاولة شنو يمكن لك تقول لنا عليها؟
بيتاغور. اولا شكرا على السؤال. 8 مارس هو احترام المراه، احترام الام يعطتنا الحياه، احترام الاخت، احترام كل ما هو حيوي في هذه البلاد. احنا في اليوم حاولنا نجيبوا السي الغرفي اللي هو معروف مع زين لوريال بيتاغور qui est devenu connu à l'échelle internationale. Alors on a choisi aujourd'hui de faire quelque chose marqué 8 mars avec quelque chose qui manque au Maroc, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est ça le problème au Maroc. ما نخليوش البلاد يونتربرونيو فيها يديروا فيها لي زونتربريز دوطخ مرحبا بهم، ولكن حتى حنا المغاربه نكريو لي زونتربريز ديالنا، نديروا الشركات ديالنا ونكبروا الشركات ديالنا وغنبقيو ويبقى كل شيء عندنا، ولي زيترونجي مرحبا بهم سيلفر ونتربروندر اي نو كان لا كونكيرون سيلفر. ديال المقاولات باش كتمهدوا انتم في بيتاغور التوسع ديالنا في التوفيق؟ دابا الحمد لله هذا العام سبتمبر الجاي ان شاء الله غتكون جوج المؤسسات غيتزادوا البيتاغور، واخا كيبانوا لهم مازال، ولكن الشركه درنا معها اللي غتبني هذا على حشريه الحسن الثاني. كنشكروا الناس اللي عاونونا باش نرياليزيو باش ناخذوا الرخص ديالنا، السلطات المحليه والمجلس البلدي المحمديه والغوفرنور ريجونسيورفان ديال كازابلانكا اللي عاونونا وساعدونا باش ناخذوا هذه الرخص. ولكن لو 15 اوت غيعطيونا السوار ديال هذه المؤسسه اللي كتبنى الشارع الحسن الثاني، والمؤسسه هذه خديناها جاهزه بالرخص ديالها وكل شيء ديالها اللي كاينه بشارع المقاومه. هي غنحلوها السيمانه الجايه ان شاء الله. اون فا فوز انفيتي بور لوفيرتور ان شاء الله. سا لابا ان كوليج باش يكون عندنا ان كوليج لهيه وان كوليج النص ديال الكوليج اخر هنا في شارع الحسن الثاني. وهذه المؤسسه كلها غترجع ليسي. عندنا طلب كبير ما كنوصلوش نلبيو الرغبات ديال جميع الاباء، وراه غنديروا اون غروند بيبليسيتي باش يسمعوا الناس اللي ما كانوش كيحققوا بلاصه باش يجيو عندنا مرحبا بهم. غنبداو لي تيست ان شاء الله من دابا 20 يوم ان شاء الله غنبداو لي تيست وغنديروا لا ميزو بوان لي زيليف اللي جاونا ناقصين في بعض المواد، نقدروا نخدموا معاهم السبت والحد ونخدموا معاهم جويي اوت باش يكونوا في سبتمبر افيك ان هونيفو ان شاء الله. اذا هذا هو الخبر اللي كتقول الامهات ديال التلام الويمه لو 8 مارس الامهات ديال التلام اللي ما كانوش كيلقاو بلاصه باش يلقاو بلاصه عندنا حنا غيتزادوا الاقسام من لا بتيت سيكسيون حتى الباك ان شاء الله. غيتزادوا 4 5 الاقسام في كل نيفو ان شاء الله. مرحبا بهم باش يجيو يدوزوا لي التيست ديالهم، لاخاطش كانوا كيجيو في السنوات الماضيه وكيلقاونا او كومبلي. دابا حنا مرحبا بهم يجيو عندنا، ميم يكونوا ولادهم ناقصين في العربيه ولا الفرنساويه في الرياضيات غنديروا لهم لا ميزان نيفو. غنحلوا لي كور ميركودي والسبت والحد وفي عطل وفي شويه ان شاء الله باش يكونوا وليداتهم حتى هما نفس المستوى ديال التلام ديال بيتاغور.